Canal FM. Tonto veve aweno aweto mi do izona mi va radio Canal FM dile egbebe mi wenenyo be wona me Jeff le Prince wizwe. Yo dadanyo. Eko aho me ade. Aho me fon. Eviode. Fon kekem. Kanyi sobedo. Doni soda. Kere elia. Ami adakpe. Yo akpe. Et Roger, raison. Yo la dare. Aho me to fon lo. E sobedo. Do isoro. Leo elia. Ah, mi le ji mi adakpe na mo. O de yo fon. Dakpe. Emerson, raison. Yo dare. Aho me to fon. Eviode. Doni so. Yo, dare eviode we doni so. Ah, de vieux fon. Dare de nous a té de moi ma bio 18 ans maman trechu à coller. Damien. Egbe ni 18 ans. Donc mi bio a san bokoni. Enyo. Venez non sincèrement. Yo akpe e mama mi do e Didi Petrozan begbe do daolo. E Jeff le Prince Togo vio d'accord etri abingi ki vo fe guangbe. Ona a contact etoso akwamia. Togo be silizi akpo pe a contact dio. Sigbenya kakando tonene o don kuvi no me o polike no ozon do kakabado a contact nana nyakela si okudo ntio. Oh, nyagare la sinya so nyake mi ato le bloc do nyake Togo vio le bloc tanu nyare kakpe mi apata mi na no bloc tutugba enu ke do jijora me nyimbe mi d'accord nkeke yuvo me fe gwan gbe le tri ame kakaba do egbe a mi npo sebe ame le droit gbaruta le puduwe a obo yo akontia enu ya lekele okwa e anyi jijore kanam mi don kunu ko jole Togo va yi le pe ape vetia ma ton ame no gbe d'accord alo mi aba Africa we du ton we da e du ploto ba ko vo ale ke ngbe do me ba no na doa mi nyane o egbe a mi ada pe be Togo yo ameko la fon la wa be le ble do gbe a mi pa me sia me tin be le we be jabo le gbo ba home e ya e wa be mi si le vovo du nya gbogbo alo démocratie be no a de afovile ke mi apata mi po be mi abe do da si be du me vini ni mi abe d'accord et moi ameke o le jimi na mi be d'accord na ne mi po be maso do la filia me won to nya fi ko lato e o latin bio maso on be dododo wa won se be ngba yin mi adun vi o be nya be amo tipo je moji be a lekeleke lo poku do etu be nya wala wa to a e wa yin apere kai mi la adona to hono fi anemi so eno patale dodo me a to vona maso ko no afla ye mate no gentu me alo profeti de la que me la gba no ko za me ro 12 re ka wa fi ke omi to le aneho be akoya da be no me a mi aglobe no yinwere hun do gameji o d'accord o yo e depuis ma chanle ko la woye tu ko la no flesse to la pole ke no ido ko to wa procès verbal la do alo me na mo to wa mi ame ko mi la le o ma no le yo mi o cha mi marquer a ko me la de enu anya we wa ma wa mi aglobe ejia zone de tension do le ke mi so préfecture de lac mi so attaque pas mais 2005 a fike oe tukara no wa ye wa kwa nkuvi ke mi so pa kwa be da kaka ke ngbe seli va so konta ro ba le yo ya mi aglobe le mi ba pajia wa be o tingbe la file on bureau kabao bulletin de vote voilà file o va yo seli o va so yi encre voilà file o va so ya maso wululu o ya o mi matengbe o do me roda la file ke mi do jesi abo le noa be azon lison zo antome kaka mi da kwa ni so ya kwa maglobe afike o mi to afike o mi son kuvi po le mi abenu to ame alo le prefere la ke mi ya globe tukara gande pe mna yo pa ya ni jijode ke enyi na nya yerikalo enyo akpe Roger Grisia oui dare de nke po mi ate blon le akoke o yo ni so me a ele yimbe to bobo dakwa va me fa e tukara pe npo le voga kea nya ma blombe akwale ke mu ba yidwa mu do di jona nyon le go keme le go ya me po yimbe koko danyi so a mi po la fidoa amu nani so uno nyale ke anke adaka go viawa olo enwa akodoma view zidome burai juin ko blona mi po la fido nini a fido no putanto cha ne debe no se passer mi an tomi son ku va po to vona wa score ko senina ve
au d'accord les nord béji et parti de Calais 97% de voix 96% de voix score on do di ponanya e nyanya mate ko ne ne bia konta jiso do nke nchenya on gbadana kona mere pele du me fifi poa ye o la ba me akpo 97% 98%, d'autant plus que le mien de les filles américain le plodoa dijire ye minyabe PVO yawa contestation lo bololo na nyisubo. Donc no analyse on kume o de no me ne kaka avec quoi on la pobe ameke nti etogovio be oti etero nyiso 2017 2018 vai ye po la be o d'accord kwa mea po 97% 98% les zone on mais alors que zone on mais minyabe nous ma yo jo subo amoku le funu nya nyirika a compte on les zones on mais do podonamo mais le lumea miante blofambe et nous me covid voie intérieur du pays nous ko yona mi kuton wa nyam do diponamolo enyo mesa mi d'accord ni so le 22 février mi d'accord yo akwa ba ka mo wala yo ko ndo jomba yo ko re kameju parce que ogno wala yo lundi ba mi nyanke ba jo patakpata kwa akokpo ba yo o yo akwa ya peto fonya sibe edudi 72%. Donc à edudi 79% et 72,36%. 72,36%. Tiens, pour résultat kaka parce que et des fonds en ville oh que josso 2017 2018 même 2019 quoi elle a dit nénéa la firo no so afiro c'est énorme que toi on vient Roger Blin et les postes 75 la firo 76 la firo mais toi tiens dans peine la firo que toi la firo là au nombre de nombre de votants et le taux nombre d'inscrits nous ma so sous bordel nani les fous qui avait dans peine on dans peine on y a d'open demlo a gonvé do soit fina bon dans peine à l'omission mais que toi car pour le beton pour clarifier nous et nous ba so gobu me tiens afiro là over 700 de votants mais 700 de votants que d'accord quoi fou nous des vimes là vifiom là ay nouveau ne ko recensé que nous on donc la poe ma so nani subo va nya le ka ko de bon le bové me fa fali nani nyam le se nya di kaso no nya po fa fali pour fike mi le fa famlu parce que ni amato ama ta de boba pour mboto nya fon le do parce que gare gami mi nya de ke mi le do parce que ni mi anto jam di po de ke mo ro le tite voy tu ke ni ko mi le ya ke mi le ya me ro le tite be ne be noa o nu anayo o finyo be no me muko et après toi me kojo en conférence de presse ni so be de nous ko des bulletins près de auto pré voter auto pata Fabre après toi fort après toi et après toi Gbeomi Fabre cha au de moto est-ce que et nous et les zembé après toi fort edu dinyawa allo maso de la filia donc à coup kon la on ya zeka après toi Gbeomi or coup soyi coup concerné donc a nya powe o so voile nya powe ke venia donc à nyako ko da ni so ou après toi poso après toi fo nya sibe poso 12,8% ya e on ya na viré parce que maso da ni parce que no po nous ya nord ba firo là on va pour mi la fio o da mi retour nous pas et nous ya forcing na isubo donc à ni nya 72% ka ko be ya ni gbonya fike beso enyo Jeff le Prince on peut afficher mais ça les unyan le adari et bien nyaka do toa mila nkona be fe nkete pe mi po mila si nke o mjila gbo no nyi soke o d'accord avo ele po etro gagner les gasi de keware wo exercice viticule gbo mo e mi so téléphone pa le yo mi be ha do to ko le nu to me a be au moins no yo résultat au bureau de vote wa afiko la no kengba no yo la tendo résultat de o affiché et non na tableau que no chon lo la te de photo do WhatsApp di alo le ko lo no apa me ne la nywa mi ma no zandia o nu électoral mi cha mi isili akobena de ne enu le va à peu près les préfectures o me a lo QG ko ni parti ko pata o yakoa le nuto me a o do wa be enu ya représentation viticule que résultat ko va keke wa chaka no posant gawa à peu près wala nya nene ke o tempoa ne eto gan wa siare wa soto sunu opo be ne na me apo ni mi a o mi ada résultat opo alo mi o soso mi na so ku résultat o vire po nyawa maglobe mi yoto a
et nyake mi ha do to bona zirika nya be ahoito agbe o melenko et préfecture de lac a tomle préfecture de lac donc ahoito agbe o mekudo ahoito fo nya sigba o le po para et yo chevia o le globa ahoito fo lenko ave ahoito fo lenko va yo badu o le globe ahoito fo lenko o yo be pourcentage cha ne ke be le poa e we be nuwa nyina a contacter miomi on asirika wa ne umo va se livre bulletin do nyina nul do va y contentieux ve poa autre valider ne donc on la pobe e kara la ni de cas alors me v alors mettons ne o le bonobe 45% tam no la tv po 44% alors la tv po 46% donc mo gymnastique on le pobe le que à peu près ne mi a po résultat wa fano yo nord ben toro me la fille mi ha do toro ala se la be uni le po 98% alors 97%. Donc résultat au balancer de no po sud a pugo les filles wa on la pobe a huito agbo me kudo a huito fo nya simbe o le po para donc et préfecture de cas vetoro que mu ane mo analyse na wari en de cas mbado conclusion ya derrière les problèmes là e wa be mi zanzon le alumi so ditipe nke onglone ne o nye baku wa ne homili le o d'accord les préfectures des lacs hein les togbo be honlo to be parti au pouvoir les po 44%. Parti au pouvoir, les 44%. Et wabe et noa yo vo na nebe questionnement le biodo le ke mi la obe le ke noa le trodo. Alors les cas on les aller nodo. Et nous kenchi le gbana be résultat ko mi do le nous ya représentant o allo parti obe te pe no to gbolu ri kaka va iseli ke mi boa et calculation ke mi o si be du mi vi gbalo ne ya mi le po ne mi so unira calcul que mire wa ele no à peu près 40%. Et na les glossaires avec bulletin do non annuel no va pour le fond avec a onu andula non nul donc c'est li trouver jona et nous qui donc au finish à 44% kudo et a huito agbe me chale à peu près 40 alum do nyen gbado chiffre autant donc qui comparé à me bobe ah ne la clé d'accord ne parti au pouvoir le plus de 40% n'quel jo miro la bio nya wa mi ale ko d'accord do kaka gbo o le hlen yo le yo chiffre won e o la bio le o d'accord do kaka yo va hlen yo po chiffre won yo na o yem bo yo na mu yen le globe amede yo na mu exercice mi wo yen le globe o be contact o na do da yo le glon alo e na le gbo lakito e we be kamo yo a ye matin do kaka do jide kaka wa ke gbo yen to mu a e be nyan le globe o la pon na le globe ne be ma conclusion a le bio be lak no d'accord kaka parti au pouvoir le po 40% le plus de 40% ya bio se be nkele joma fia akpabu ke ma gbale na no ele nyibe ka flash andre mi gblonya de ke ngbemi la ba ya kole hoya mi bo be na de edua muse lomeo muse chevio muse aneho olayi edu ploto ba ko ani akore wonua jajara do atone gizirika azon lido le mi ana gogo dumevio no jesimi lekinu ale ya ela dando beno yiduro mele togo no yo parti do nto chambe oni parti le lomeo arabo be me kebe parti o ma yo tin o president ben ko tete na o to vona ke o mi agrobe parti au pouvoir whatsapp nko na nyo fifi amo onya no sugbo afide pepe ngati viviti bia ka ya manya college of whatsapp be nya yo le bloma fifi ato vona e won kekere mi la gba parti au pouvoir a mi gbo do avantage ko do de mi so e no ato pebe hu ami ko to oyo ina ko pe o me be pour na npo et avantage on donne do e won ji pe voir parti politique o be représentation à lo cellule ko le nuto mea le ke to le yido egbea mi anote pour cour constitutionnel le ke la ba nyiro le ke ba nyiro nya matin tipo jenko vi ya globe tam le résultat on vi ya la be 112,36 a et là tu vas trouver 70 alors tu vas trouver 50 amere nyana no matin va di kaka format do ji ya gbe e na le globe cour constitutionnel nya ko tiala no bo vi mane o je nya me kaka darere o poberi non mo ko mi dana kolle togoa mu ni nebe ina le jome on do togo ba ko dada me a pasese wo no na me subo wala no d'accord fofo no Jeff le prince blanc réfugié be a contako de do goa ya mo yo na yo tron amezirika leke o d'accord leke o kaka o ma vio va do daka goviamo nyare le funu miro no bio le togo le fi agaro mo la pobe o le d'accord amero honaga be obo d'accord obe ma hoga ni ma d'accord na parti aleke ke hoga ela lo bulletin irika o le ke bila d'accord et bulletin vidika ela lo bulletin c'est amu woni ni leve do le corona daka goviami
les urnes mais alors les 1 mai. Les 1 mai, c'est-à-dire son bulletin de vote normalement un bulletin de vote des cahiers. Une on a isoloir mais ah là. Et on a point mais ça on a point. Il y avait ça dans le point alors on est pas. Oui, il y a vidéo de télé circuler nini. Il y en a beaucoup point. Ah mais avant Google et une et son bulletin en version 2 mai. Il y en a beaucoup point. Nene Benoît amero ko le akpadea la fido wa obo dado nyane Jeff chance e ke jole yoto benu to me o dado egua me dade le boto wa ngbo we o va o nyakaka yo va so enwa so daro vuvugbo va so goye va ya mo va da ko nya mo se ya bejo bo amo so na e da kagovia aso akodo bulletin bubura so zindo mebe yo d'accord au lieu que bela d'accord bulletin de cas ala ve damu wa blave et on pata mo le don medio e vegoa Jeff le bio fibena de fika da kagovia le kingbo ya me ala wona benu ma garo mo lia enwa opposition be délégué que le roi mea ola akpase sereji be ni nnone owa ne to le roi me alo garo mo tiola te de to le roi me fa ne benu jona oni fait réel mi be mi le to egliolo ne benu jona toto nyanya ola be ni nnone owa ne to le roi me alors me rowa ke le do ya mo koka kope me yole ele vont be ni iglonyade le funwa wala be a ke wa ame ale keji ele donc ola te deto alo la yo bonu la no kan vala bonu ola lo o ma vio so do e guami bo ola ko garo mo wano wa konta ka ovoa et nombre d'inscrits nombre de votants yo va suna gbo wi ame mo la ngon ko exemple nena ame blave blaton la va d'accord ame ko to fi ko so ne et on le DMB vote par dérogation même alors par procuration même ne gbani kai tochan mati suboka kala do ka funore parce que mi kwa fidoa nombre d'inscrits leni 400 et quelques et non nombre de votants vers les non c'est 800 900 nene et chan les mi kwa nene donc a ne no le nene fode o ma vi on va do et noa c'est ligboa et c'est ni boa c'est ni mtro on a contact et yo nene do po be e donc pareji kwa non non mais que on est d'accord les togoa d'aide ni nya tonya lo do be nya togoa de e ni miato uni muni miato ani se muni miato car muni miato vo togo i miaki miato car miato ne nya ke o nyam exemple lena parti de pe muni miato nyam glo gasa ga ko fie be ne mia du me vio milia togo le vevere nami le Togo d'abord ne nous ke mi le wo ma don duadio ela ri tukarava au chitova na glo me mindula no wo ne be nuwa nkosebe parti vous chon o bre be le ka kwa idoa akwa mu yinwero boa dare de nya tunya wa Jeff mate tonami be enu komi le gbramu le mu gabe gbramu yo mo gbramu be no le mu ta le nanu ketepe be ko be nya be gbon enyo mais ça veut dire o da kwa vo c'est ni na compte tout bon to a obe du portefeuille duti wa mi le sebe episcope fano ko polo ba kudo aweto agbe o me le dasido akonta ti o le yodu me viobe esoa yola ogbololo be onade America be edukon wa chon ho mari roda be wa tro le akoa akoda pe de sia de to nyawo patale ko yo posfinti ni so episcope o conférence de presse de o yo na ka docteur bien ku me yo gbonve yo la zon eso Sofia ke bona no kwa ko anto ko da America pe le biji lo yen po kwa America pe ke mle di bibiri la mo velami mo po jijo ka ko du azan gbagun wa America pe le biji azan wa bi jaro ko duro azan wa ko duwa mi jaro ko so mo so me to mo mle ju ami to ko ba du azan ko to mi nyanya o re ke azan yiro ba mi nje mi ba gbon nya pata le fi so azan wa ko du mi America pe le biji America pe le biji no po adie de communiquer to gbon ako ade kereke PS egble bo ame ko chon blon to fa num ke nyam le po la ko be nya ya me nya le do von so be match no alors que episcope kwa gbo mo yo no to nya von le do von le do parce que nous ngba ni agbo mo be nya yo parce que no po akoko wo mo da de nya ngon lieu ba d'accord de nya ba ngon lieu to d'accord donc a so be gbololo ki nya le po nya po ba mi sia me keke la to oui le mo woni to zon nyem le mo woni to fo nu ke nya ni se nu po nu ni popo wa nu popo nu ame subola to ni popo subola to on le se ko ame subola to parce que
nya so nya journal so mi nke mi po mi an to ja gba ogbon we akobe nya mi ma dodo be de ke be ba so mi an to mi gba sa mi cha mi nya ya ka do to mi an no akrista no me cha mi on we ko to do gam na bi America pepe ma oni on ka na mi sa mi on ya fifi America to be o ma ko ngoro dare America to ro ma ko ngoro ra nya ke nya ba po so nya ke me nya ko nya po be ni nya no tro de alors ni nya on notre US bureau de vote ni contestation ku no gba na nyu kwa sinon no gbon so we ma so amola to pe na mi le gbon we ma so mo ni si o mi o sondage ku no wa si nya ka do to ni ha nko mo ma to propiam le jade mo be wa to ro za mi nto fi ola lo sojo ko ro te pi o pata o ka ku de gbe mi npo se be ejirudu ala mi le gbon be akọ enu ya be ya so li o le si amo dare be na mere be ya dozi toto do ami ado tito nti fafa kele abe yo ma so ke ami ayo re won ya ola gbagbon bu ni ni a o gbede bo dare de nke jangba po de nya me nke jangba po yin mereko to sibi amero le de sibi nya ka doctor parti politique ro le de nu ya to re keke enya kele fiare nu to gbe nya be o gbe ya kwa me mu ko re kia nu ke mo so le yo an ko la gba no afide ano gbe repo no ka mi ke mi wonu ye amero le we ko me mu ni yo wa yo ma fi wa yo ma do no mu nu agbevu nu o be yin le bion o la baron pour me gbevu be yare pe o ngba gbo gbevu be yan ne o do nkunu o jina ware amo gbo be o du jile du ya me a déclaration ka mo jo wo va ya mais ça les ça désiré politique me attendre si a de ko be ka ke me va un peu popoé o le se comme ka popo ke milia e be un peu popoé 2015 a quand fla ko to fabre bo e akwamko alo tafu ya o le ga déclaration que parti politique bo wa mi po e o ba le circuler gbe donc e won mi ma gbo ba me le gbevu be nu alo le que parce que on est libre nous sommes dans un état démocratique on le sait mais fifi dia question que dare de bio wa ni ma do ntia dare de kuku ni ma tro ngbe do vidare e novinya le glo e be amo so bulletin amewo va do une me kweto ka fla nyanya afike be po la tenjo nya npo kunku yinyo wan ke nyile jila gbe me na de maintenant exemple ka ngbona be mke npoa e maglo enfin le bureau de vote no le fiata be gbagla me le funa bureau de vote le funwa o ba me rova daba d'accord par procuration yo so no ba président de bureau de vote allo membre de bureau de vote que le ni opposition be membre et s'opposer boma we be yo so code électoral la be nene amene ne la te so procuration va ku togo do o discuter nya ka so jabe nya ya va o ba mere do pepe ma mere be yo povile to va de kaya be pas question ne o la sacrifier on est sacrifier mais ame o va entendre raison autre ngbe do me e wa enfant be jole nenia exemple fi ko be jole yo ten amo so jova va peru ancho yo to yo to kwete ni se nya ke le glola o nya le se to wa te wo ya me wa te wo défendre ame ke be le représenter le bureau de vote me be globe awo nu ya siam de mo be ni poser question ni question gbegble nu ke o ye soja ya va java zi ame adi be ne lon ne be nu soja nyembe soja eva le ko blon be java ni soja be nya ko ame de be ya be yo soja voilà ame de be ya yo soja va e bo be fozep ke le funa o ten eva kaka o ya ke fozep ava do pe va calmer o be o be enu ke esi agbo abe tito ngba va o va gbo be fie tukara le do pe va fanya ame ke chale hon be o la we ne pe a e chala se nu go me pa po Onyabe le fie ya ese ngome le kukula de kukula mi se nyanya chala mi le se fifi anke wo ya me won le défendre be candidat ke be le représenter ya mo la no dans le bureau de vote me amola ton kume no la so une bulletin me wo de cas événement la fido ami sebe o de amedo o de représentant to le kwame o ho wa be roma ko sona wa o manda o zen to tan ko afido wa o zan se na medeji bene signer procès verbal do numéro ko to 3 ji egbe kaka voix que o be yo la le tuku de to wa o belo bene ne be jo la fido de fait o be ne be jo la fido wa ne be etenjo le enfant yo poete pebe enonenia afiko we ozia mo di le tenkuido le a ela temu yibobo ere juro ete yibobo ere juro kame ya kenya be ile défendre ameria ehoro e défendre kaka do raison ameria de to le ma bio ma va bio ko soro da mi agbare mi d'accord ameria po be akọ amemu ko alo yedo la duji yo be amoneto so wazon alo yeduji vo fi ko to wa ka flash ya dynamique de démocratie be dume azon les autres expression que aglobe nu am jojina yiwa e wa nyi npo be ola he mo na merebe ngbazon ba de adomeze ke leji sofio ne duta ba poko ito wa
povileto faisait pas wa be mission pa potole yeji lo e gwe me ke on po yo résultat définitif wa be do potole yeji donc odola na o mon popo wa encadrer amo ne wa be marche fafare e am ni nyare pe obola o marche so afire ba ya fire be obe akọ ame nko be yo edu jivo o chake ko to wa ye mbube nu wala hen tito de va ne mi agba ba to duji to kona o me ko to ro ba mi la bio mi ni sake pola de no be nyo gba on na mo povileto wa encadrer amo be mi janson sofie so ifie ame ocha si asia lo nana nyanya ko nana do game aji lo pete so maro da be o enu ya nchi o jason do ame sia me do be droit la we be nu wa limite le mi abe droit onchi ba povileto on e encadrer mo wason ame ko cho pe be obe yo mu le dasiro nu aji o yo jason la so aso de yo be adomezi sofia ocho ni zopo wayi ngba be yin be amero la ba do tito no ame ati po abo ve gban fe rouge o ve gban ho aleke o ve oleke enu won pata do pe gba dona tu na gbe do mi pa ame sia me ne we to si nda me sia me te we to a na mo do gbo lo be yo azon ni aso de yo be ji bibiro go a o mu le we ku susu be yo agbanu yo de ye mu le gbo be o da gbo le gbo be mo ngba ba du eme ni baba yin ni o mu se nyan wa ya gan mi nyan se gan mi o se gan mi wo patrol le gbo o e ke mu le gbo ai gan be mo yin be susu an to le zon lo donc na me de do intention wa pa ve we o eyan fifia o be America to be o ma de le disa yin be le disa o de o ma de to go o de o ma de do go fifia mi mi ingbedo mi akun me so ma ntiare ya po parce que Zandé Amérique la gono obe o ma Zandé obe o ma so ambassade Zandé obe o ma so Maison Blanche ko to e won keke won kafla America to a opena do mi anti subo si bele ke du ko popo be ameta popo ko to opena do mi anti subo no de nyanya de to do po mi akọ po mi anya Afrique nto e o ma so parce que egbe a obe ambassade iso la be États-Unis nto e ko to pa e won chan ele na to do ko Martin Tikpoje nya me wa nya nglobe nya gba ayi o ma aje yo me na o ma vide o ma to kaka obe to gobe ji dudua ebe prendre note wa echa va il mettre des réserves ne o ma wa ke toi enyo yinyadi nyase darere o ko be o ma be nyare que ce soit ambassade d'Amérique yo gouvernement américain yo c'est toujours la diplomatie américaine alors m'dadia Amérique be joa e ko le ponpo o m'dana jore donc Amérique be joa ko le ponpo nyanye njila ay côté on parce que et nous que les sur alon ke jimi karo egbe yin be effectivement alo nyao America to de o mare to nene ambassade yo gouvernement ambassade wa o yo ambassade o be o do mato alo Maison Blanche be nous que les sur e won ka nke jimi karo yin be America to de o mato nene o le reficha voilà donc ne le nenea et mi ma gwa no douter les côtés on nyam ke nyama glo yin be nyem ke mono wolo be gba douter la te douter problème lo wa nyam ke nyama glo yin be enya ka America to le gloade enya leke miate khwero ame o le globe ne la nyon ye kakareji la no a contact ko de lu guantia wa hlenwa bureau de vote pas bureau de vote dale de nkenya njela bia yibe na de egbe ne o d'accord le Togo yo hlen o na contact bureau de vote pas bureau de vote ade mais kenti be gble nu lo parce que mdon ko be kembo ya ko opposition bion ne benu candidat obio ne benu be ne no ba ko ono yo akonta na yo bureau de vote pas bureau de vote c'est le que America touchon black benene c'est ni gbe be pa o yo mayo nenu be la hogamele yo si egbe ya akonta ko na akonta e won mesubo mu le karo ji o nya nto ke le fie chanyi le karo ni ne ba konta ji o yao ni mate karo ji o ni mate karo ji do ko jo anti me nya kaka do to ni ko mate karo ji o do ko jo ezinya kaka do to ji wa karo ji a ken bo so dako a ele debe sentiment fion wa o ne be nkan lo be nyin karo ji o do de ban to sha o dako a memira gbe ko sira gbe po a se ni ku du yo konta kudo irrégularité gbogbo won que candidat o be délégué o le dero go fifi yo le glonamia nyanya mate karo ne ba konta ji kwa ne se ni jibe nya karo a konta ko yo do guajia o do to hlen o ma vionami bureau de vote pas bureau de vote c'est le que o glonene enyo mesa ela jara lo so o dade be ngba ba nya re ji ko ba ba ja ji ko donc nyang po be enu a diplomatie américaine glo nya so po nya so ni mwawi donc de homa de go donc kan ji be gouvernement la se wa be nko de watro yo bureau de bade chukara gbavo c'est que mille ya Togo nyamiato c'est ça Togo le vivre nami
et lui a parti politique rondo c'est bien que Roger Glan nya Togo le bébé nanya et du que bien et tu as même formaté soit home là-bas pour le faire maté le original nya maté ode keke donc en que bien mi le diare nya ka America to gbon on o dit agbobe a so boa yo la tro yo quoi bureau de boba bureau de vote on est chukara si America me le dit nya de chukara jo bien ka bela ngana mo na me du président nyeku Roger ya le grand frère chef a kabela on donc a dan pobe ngba yine no se America to begbe no atro ya kwa e o baba d'accorder l'America chan Togo to cho la ngolo maro l'America to cho woni tro ha ko cho wa se mi abegbe lo wa nyengbo pobe to no dia mate de go vini America to na musu bona mi America to na me san de kuku gare amegbo po plan ule na mere link kono le ndeme ngona na mere link kono le ya so débat o lo am so pe to ai nyengbo na mere link kono le ndeme ade akplan le bona o mi se gomea mianto mi glandebe en matière de démocratie mi cité na américain comme exemple bo ni pore nwe nyak plan le wa bomila o mi cité na français mi cité na dugangagaro egbe vivia mi ami poto le pla démocratie mi po do démocratie me nwero mi poto le play bona mu le wonde ni le nyo nyano play lo wa bomia no nyeko se mi awa na yibe o cha so a ona plan nya nka mi nyola play nya go nous vous non mi nyande ko America to la clé nya bo America to ma plan de pe nya bo rien yo ebe droit de l'homme ko to l'America ko wa pal ko maltraiter na enwa ami bo viol funwa ko na ma pe a Jeff le Prince mission so choya Jeff le Prince mi nyabe kembo we olada akwa amo hasosi ova dona nkuvi akwa mi eye hasosi de ko yobe CNSC Togo et dibe ya ba do ale yo adon ku ya kwa me donc a omi asi ni wa ba lo zende le America e yo na do le cadeau do me voir Togo be di dudua egbebe yo ma de moi me la mi se be ame on va wa be ordinateur aussi wa be ordinateur wa sile aéroport be o ma on ne be do donc a nous c'est qu'on a me coller doit me les fier bois me on la va je wa jo la so doit o tro on ne be nous c'est le wasi voilà fifi me obe America to le bidiro ne be nous c'est wa ko holle wasi be o ma donc ku ya kwa me ni anu kwa de ba to se mo wa et na o bon tro na bureau de vote pas bureau de vote nyam ne nous wan to le jibe wa tro na bureau ah o tam ya do me se que le ordinateur o ba me don do sia et wa nya to na wa ya to na o ke ngbe mi aya kwari dali mi gblo ka ke me seni le de o ma to be organisation société alors me ko le ya la tin son ku vi da ko be no me condition ko pledoa mi gblo ga me be kan flash adre mi awo no nyone mpong baba no nti o mpoko vale no nti egbe awa we ya parce que mi po association do les 100 va yike omdo enu ya gande o voir en accréditation pour observer na élection et concertation nationale de la société civile en temps 2010 à 2015 kudo kasit kudo wanep kuto nyamo do kudo organisation ameton et ni coordonnateur régional région maritime to va yipa mu ameyeye ni organisation l'association allo ONG wao minyali ko wona wa bi dodo wa inde kake ba dom ponam le menibe concertation nationale de la société civile a o accréditation sans ka America to gbanavoa o le gbobo be yo c'est information de be yo da yo résultat do nyado bon communiquer ato kenyem se no anto gomenyure wa le gbobo me ne concertation nationale de la société civile to ko ba accréditation be ya observer élection et normalement institution internationale moi elle a appuyé peut-être financièrement ou techniquement va ne va tomber ou to doame yo la va compiler résultat ko to ale ni la nyine ne ko ni institution internationale là ka flash adre o la tin bio ba accréditation be yo cha yo di la son ku va do no ame wa no va do do ame o la te o do asi la si me kudo société civile be concertation parce que wa be partenaire oni o matin ke mono do e mo anu wa ne tobe institution nationale ya ko ba accréditation vivi ame on va bon aller wa be ni comme be o ya ba o doa ka flan ye mo na do les renseignements ne o va de nyaro toi mi nya ko se alors le que nous il doit qu'on prendre une décision wa concertation nationale de la société civile ya de dia be ame wa o ma o do wa on ka o ma dati ame o ko le droit me vo accréditation be wa africain le bolé be no no compliquer les vidéos be o yo ho o ma be wa o to ke wa be nya va be vo o be nene yo le senyaro fi nene ya o ho acha wa to ale wa si africain nya ngbo be dum pour le parce et noa concertation nationale de la société civile a observé l'élection bobo le diame et mi pol ko déployer un observateur o cho de na wa be et nous a résultat à la conclusion autona ko to
condamné ou pas alors son alo anti bobe o le ko mais institution ko we institution américaine bona ko to normal e chala ho e ba accréditation alo no la appui ameo techniquement alo financièrement ne wa gba ho ame subo ne wa odo amiria nye mbube tito la ba no do na me dernière minute e wa e gbo le poton ke ka me to la me ne ke mbo be o retirer wa ba accréditation e na le blobe nye m le renseignement ma nya ke o se alo m ko o se ke mgbe ne be décision va parce que diplomatie a gade mo mi ma no gbe kudo diplomatie be nya o wa nde kokoko e ne o kwa zizore le bia anya be zo de ko le gomenel enyo Roger o dale de kak pour mia te so pe nya o fo Jeff be nya yin be i ke ga ke me ame obio accréditation be c'est ni demona o be wati va den ku ya kwa me fa ma ke souhaiter be wala ke clairement na c'est tobe nene yo la bénéficier appui de yo voilà parce que ame o ja so edubume la va vai donc voilà qui signifie na c'est clairement parce que nyam mi kunu me vire do mi le senia mi avait journal les bien implanté les senia donc nke mi c'est yimbe c'est ni to le globe et na yo ba résultat même ko comme mi l'implanté nke me mi c'est yimbe c'est ni to le globe et ameoji la dribbler yo c'est comme si amoa o ja se basé la mondi la denkuya kwame vanto so les états va moya no gomme la aodo nene donc e yo le siebe double jeu bende nene voix nke mi agblonyi benade e nu pata gouvernement to gbo sona ne mi gila dakwa komini ko ye ame abe ya denkuya kwame be awo ame abe ava yime ame abe ava yime awo amedo ko mi nyabe ejieja waya nke yo gbona epo ochon gbona o po mi de na accréditation ngo sebe ne be situation va se produire et là on a me subobe mi ne di ba kwa me ne ko parce que mi suivre noa c'est dia auto va du me fier nso nko gbona mi se Union africaine to nko gbona mi se et c'est ça en aucun moment ACPC et voilà en aucun moment mo ke ko nglo irrégularité mi ya ko lo darede wa to po yimbe ke yo oglo irrégularité va obe mati entaché résultat ngecho la gbona no ogno irrégularité phrase fétiche on tenua be o de problème bien incident lu jova be en chat chez nous si c'est incident et que y incident mudo ni quoi Garcia Gameno va finir be d'accord quoi c'est les mêmes phrases il va tourner lumenao a obe ne ko be le wan be phrase standard be ni le monde phrase standard obe a résultat phrase standard pour nous d'accord les conditions vous meilleur au droit nous glen chavenya nous d'accord yemi les nous commis les cités fidien boura d'une be kaonwa mais c'est des cas avérés qui sont très très graves nous et Union africaine kudo se dia auto la non be nous oni kauludo peut mater entaché alors que nous et les produits résultats que les nawa à 72,36% 87% dans des zones qui sont reconnus hostiles au régime en place. Mission 1000 euros. Donc, ne chiffre les nénéa. Union africaine, quand c'est des auteurs, non, mais nous, mais nous, on blâme la quantité. Ne les nénéa. Ken boye NDI to nya va le se passer à opola no na mo sigube alors no na mi siwe gouvernement ele khemona akwame kokko alors me le dibe amero ko la va ton parce que ordinateur ko ame so va ordinateur sophistiqué oni ordinateur toto que no d'accord fifi bien et nous que les écoles on pose les cailloux so va lo oui mbona o le mi ami asia o mi tonto d'accord ni nyasia o bo aso ordinateur que le tomero o mi tonto o bo aso ya bete ordinateur que le ordinateur toto wa nyabe télévision nationale on bani togo vion do nya on bani togo vion nyabe télévision nationale ade e do caméra de devoir akon ko la ni so akon pe mu kele jora e pende ba di lo kwame sajibe eduade daide garumuwa on anzizi nambe ameko le plodua o bonando ndoji auto fonya sibi matin no funu la no ponwa le TVT depuis des années la bonwa nya garumo nyi senegomu njinabe nem occasion ma bio benade nous ke okaka gouvernement le TVT anenia ye TVT on dit boyo so suboso to na so fion ya
yo bonu nu le jole funu ye o jina te Om le do nu do om le do nu do gbere wa nya garu muwa o na nzina nya bo ni mia to nya wade dare NGI kudo CNSS to be nyawa enyare benyi mi do atro kuwe menwade ni won to le todia mi so voilà mi jibe nke benyi se passer réellement les que nous y doit wa de na ko mene du point akpe mesan fofo nyoglan gbogbo to avon nyare pe mu le asio NDI CNSS Benoît en tant que soit accréditation ensemble on qui va organiser on va superviser le on va harika nyamnyanke on est observé yonti o le gbedwa mi gbun ya keke ma yififi bo nyamnyabe NDI va hala ki va onu ya e na be ogbe fam donc le jumefie be enu ya NSS Benoît et féliciter fort le jumefie CNSC Concertation nationale de la société civile. Le jumefie mi a de ko 2017 o be mes grands fonds nya sigbe do accordier gbogbo ni to chen o su problème de na nyoba nya be e ya 2023 nya ko se ko commission sibe ke nya fofo Jeff Glen no donc ye won funu ya e la to wa nya journée so mi la ko nu me ayo mi a to wa ise ni gbo nke na ne be nujo Viviane mi trova cede o bakudo Africa be pupupu be ha be enu popo no gbon be enu pata o yinun ede a on po jago ke mi okata mi le fifi ami gbon be o d'accord voir fafa le doa me amere pe mblag mando ta jode e won go me ogun na be no yinwere le nti fafa me tukaram jo la fide ogbe afide o le nto chambe o mten d'accord lo o to akobe holo alo o mu akoda be ho sere ke be jona la akoda da ro be ho nu ne ma gbon be constant on wa we o relever na ogun na be dans l'ensemble be nu se anu yinwere fifi a contact la va to so akwa me a ngba na woyo o pe ngba kana woyo do ko o puva okpobe so apugo kaka so ivegua nti fafa nani amoto la home vovome amove dako gbagbo ba home vovome we trogbo a otoyi over an akwa le vovome o mo ampese amede aloke mo na mede pepe le ndeme enu ke wo dojesia eyo gun le wa be nu amea eye won fifi anen be akontare ba le to so akokemi damea waya munyi wabe nyenyi yo la ba no gbon fifi be yaleke voa no de ka ke nyina na le wabe no amenyi be no gbon be maso de o nanya one no to asieji be de kenyi be nko eda amenene to nyi no ye bi o de vote ni no yo la ko plus de 9000 bureaux de vote. Amen. Les menés onyi. Aha. Bureau de vote au mea. Observateur émission c'est dia o to asinde ka ve on gbole pata ya olo. O to asinde ka o le gbolo. Benyon auto sugbo be d'accord. O le gbolo be irrégularité ko o le gbolo a. O be afile wa bureau de vote o hunje kona game ko doa. C'est-à-dire que bureau de vote la hun 7 heures o be afile wa et hunje ko. Inégalité mineure oh c'est mineur les cas graves d'irrégularité que le gloire il y en a même pas cas grave on est inventé les ma peur il y a à peine Nyemnyalo la sous 200 bureaux de vote. Il y a un homme sous 200, nous comment les bureaux. Les wabe bureaux de vote ko mblefi fi jabe nkenpo nketepe mpo ngblon o to mblefi jabe iche ko o mu ni observateur international ori yem observateur international e no vi nya chale gblo iche ko buradu e we no va UFI be fi ko pele e la te justifier la te plamoso yi donc anu ke o cho poa e be nya yo le gblo ah wa be nu popo do la to fia c'est ça il y a un peu fou wa gblo be yo po e o do la pa so pa nombra mujo suore mi bureau de vote au pata que mi le blovi a recommandation mi la o mi se comme a ele je mi la recommandation mais prochainement institution internationale ko dava superviser quoi on so nombre suffisant d'observateurs va Gameari. Oh, matin, mon bureau de vote a mis au pour la tomate à contact. Bureau de vote, nous sommes nous. Il y a pour le phrase, il y avait phrase standard. Quand flash adresse, il y a une durée le vieux quoi, d'accord que oh non il ne dépend pas moi non il d'accord l'Amérique a là c'est là et nous mineurs on a vu on a maté entaché. C'est pas la même chose hein. Amérique doit Africa to on a numéro Amérique to on a numéro. Dene mi o mi le pe wa
ayo Africa toro la sin le vovove dunya gbongbon be nko yi mi ni wana America to ne le si awa le swap di le Africa kemi d'accord ya vo Muni Africa ya mo le si le do le kemi d'accord ya vo viviare ya dakpe na ma wenare enu kedomi ezanda gba do zande ya ameko be oduji o mso jidu ara na yo ameko le duji cha oni do tago ne fafa ba no do ame Togo vi on tolo abe jabo le du musa tu karaya migbe parce que Togo est le premier pays Afrique de l'Ouest de l'Afrique de l'Ouest organisé élection le 2020 ame donc ne klicha de Josofia quand flash adre mi nyale be latin no mi pa mo le Côte d'Ivoire be a mo mte le to le plepono Benin be nord ni so ami se nke joa donc e mo tro do mi gbangba ne egbe ne mi ano fafa le du ame ngo se mi anto mi abe nu po mi ma for dede kudo wona wela nabe enu wa nywere ena le yo apapata meko kwebe akonwa ni so yo latin yi yo kadoji be egale aussi yo latin supervisé akwalo yo latin so be délégué do bureau de vote patame parce que mi se candidat au le globe yo le avec moyen de bord parce que tam so gasona yo ko to enwon keke ware ke mi yakwa gbo afi ya me sha me na yin ba do tago afi emu nyolo ko afi enyo le ameko be oduji ko ameko ndu chan me do tago ne togo vi wa amla yiro ho wa dan lo enyo mesa mi d'accord avant on a compte de vo if ya de le ke mi la no agbe ado e fafa ya ki le do mi ala poto na yin so yo ne chukara no ju mi fi ya nyin kan be don miadio e don dare le dio e don digno e don amesa medio fafa amesa meledi vo afi fi ya o akọ mi do davant va me rotonjo le glombe no me mu kona bo finyo funu me nya problème ni ale won so nya fonfon le do nya ka me de gbele me we finye ko nya am to fonfon ni ba tele dans ni munya de ko funu na wero e ni ma trova in bodo vida America to be nya ko glon ni fafala gba funu fafa ya so mi tro yo bureau de vote pas bureau de vote poa e nya won fafala nani sinon ke amere gbele so nya bo finye ame ya cha glon ke ya e le na fa e fafa ke le mi ejo ame a eja kan vire quoi eja kan vire donc ka nyam le di be ni America to be nya ko glon oni tro onu ya alo ni hian chan do ko la no we ni fafa ba nai so no ke nyam le po keke veyo fofonye me le vont virer enyo roger vont le la mi ma vont la darere ko be ya no optimiste nti fafa ko glona menu me gbebe nya be yin ode ne mi la home ye mi afofo ganke la hame fon gbe si agbere tafumi le poa ni ko sebe nti afala na hame na mi olo ne ro gba nyame lo na nti afa kacha bereka wala ba globe yo enu ya kame ale wa imate lonne ore egbete ama yine parce que duamea so kaka ya de on be gamea no dakopoa enyan wa dinabe candidat potiola bo fio no gbe dakopoa Togo re ka be dinalo du gbogboro me Africa candidat potiola bo fio mi se gabo mke jo nyana yin be na gouvernement mo ona effort be alo se ni mo ona effort be de leke enu la yido enu me la ko se leke communiquer agba to va jike be leke ola odoye enu me la ko na mesia mi no yu akwa na me la global fi no sha mi adu me vio ya mi la hodo résultat dia gouvernement mo wone o egbe fifia ko da kwa voa ame sugbo le bloc candidat gbogbo to le bloc bena akom kona yo dadede o le bio bena leke mi la oro ntia fa na nyima nyanyi mu yakolo nyi candidat fona me ko yakwa opo bo fi o yo mate bon loji o anyo ko se ntia fa na nyina mi olo parce que ame o le bloc be awde munyi be o tukara o la tem to mo ma fana mi o dadede voie légal ole to ma fana mi o la to ne wa voie légal to ma fana mi o ele de evegwa ami akpade le glon be ya ele yo bololo so be yibe jirudua ila hwepoe na mu wan pota na ebe nyawa to mate fana mi le duamo ndem le souhaiter be ne yinenu voide nyari kamia gba bienyi be na de be nyobe ameria ne no finovia nyim globa me de finovia voa ne nyawe nyi be nyake apa to le globe o fio ne le meade de nya to no bon nti afa ba no duame no bonde ametafu ajia yin ko sebe e won chan le more donc o le globe ameri tafu ameria awola yin le globe de ki apare le globe tafu ye ne nyao be yin bo tafu ye gouvernement mu le jibe ya tro yo no se le ko le glone no alo ya o no ba kona mi chance le ko le glone no wa ni o se nya to na pa to be ne je dudu amule vont na tro len akwa bi o de pas le ne gouvernement be ni woni no ni le recommandation du gouvernement alo c'est ni apa ve kwata gouvernement e ja c'est ni gouvernement e ja tro ya ne tu kare Jeff Jeff une institution indépendante
ne tu cas les Djouamea, le premier responsable c'est le gouvernement. Ne gouvernement dit tu vas faire notre Djouamea. C'est ni aller dans le cadre d'un coup de gouvernement, voilà. Voilà, il y a l'administration. Voilà, il est ne on dit tu vas faire notre Djouamea. L'école là odoye et non la trop kona mesia mais on est ouais. Même no ouais, yé mingba quoi 100% chade. Nyandibe asito trop viré va non sinon elle est trop facile bien on tona avec les filles avec les bon mentia fa va Djouamea. Mais tona bien no de ko na nyiru ogbeleba isambe on est annulé quoi trop delo. Yembo no. Ogbeleba isambe ne no la ne la nyoa voilà tentro d'accord la et la nyan le globé non la trop les noirs bureau de vote pas bureau de vote et me ba kona candidat potewa et la nyon so ba me a fifi be yo la dia quoi bene yo ato devoir be gae mu lo wa mi la di gae ah o mi la di gae voilà ne to ma fana mi nya ba fi Olivia no na 5 millions ya ma di ale de ma di ale lo fi ke mi le gbe are so ne candidat de no kona yo kara ale ngana lo ndeko ngba bijo to kara ale ke la o mi ati hemonia o mi anu sene le mi asi mi pare wa mi no gbon be tu kara ngba yem le gbon va ne mi le gbon vo ye ami abo fie benu bere leki ye ya ola ko nwa ya bezu tukara de mi ati hebo intimi le globe na de na mo fi gbo do na fodo kuna no fi kokoro do na fodo kuna vo no bo fi anko ya o ntendo na be fodo ya bia candidat mi ya le bio nya e candidat ko ya mi ani bio se be na de o chola te ndo fodo e ye bo to la ne ho se no fo na fodo ga oh bien sûr ya no ya no ka o ne o fi anko o fo na fodo ga be avec fi anko avec ko ya ko mi ayo da de mi bio se ko be mi bio se o le do fodo e no ngidi nya o wa do fodo e o ko em ko pata mi le gbla e la di kokoro dare wa nyawo tona ya to nyawo be kafla enke hoti unu pata la gbe ameyin be eyin fafa lo nti fafa ke mi pata mi le mais quel est zozo amisia me le zozo fifia kafla no vinya le blozan ri abe fafa mana yo gbe ba me le réclamer bo fi ko to wa emi le gblobe e mo ke di o tona kafla o manya to ganga onya fi ke recours à la toa yo la we boa ne wakpata odo taguivi ameke bofi ameke chame duji ko to onya moko la toa wa dumevi o ngba bani egbon ke la yasia lele kebe etukara mo kwa kafla jardin ya mi akotono takpena to no be egbe ya mi gba fon ganga kaka mi baba wona ya mi jaba pa e ya mi ano do ba pena to no be no wa politicien on to ni po ba to ji no to ri yole ça c'est mission me le gben so yo ya yo be do da sivo na me le po bo fi be photo ya ne be réclamer photo ya baba to na yo be yo ya a check to la zone ya ne to be duja yo so nevo le ge nto la wala be kwasi pia enya mo ke la o se ya de kacha matem le kwasi nto de kacha matem ko kwa o po be no ki ko ni mi do tagu kware mi a wo no enu ne nyo ne tito tukara ba do Djouamea ngble ba isa améribe ja zon expression démocratique ebeni on est encadré à mon wazon ocha obe o fio nous zon li wa do point de chute message que le wasia o la ne e vo po pa message me ya home amere ngba ba to ngome abe ja po amede mi ndola yo mi ndola le kelke e won pata ba hena to caravana Djouamea mi donc kujibe 2005 2005 ba commis d'avoir a to j'écrit ça UFC e hore noa o zope amaton a to bojona be game e be le gbo be na me ron to be UFC yo UFC chao ba yo UFC zoazoli le réclamer ga ma hoito bojona ni ministre de l'administration territoriale nya gbogbo chaque samedi à son idée na nyi be ba gole presse le mebe enu an be na me ronto be no sport samedi an ke o la he monoma akpo be nu na ifafa na nyi ke so jo chola o ma encadrement ame ko de son sole o chola son depuis ata ja mu kwa o la ya home kwa e to ame fa na me chame 2010 ya lo 2010 donc nyawo tu be fafa no kanto to mi bia maton okay benya ke se Jeff lo le so amero be la zon amere po be ya zon li ne zon li nam ke be ke Jeff Blende ro onu so jara monti e fi ko le point de chute message que le va livrer comme ça ba homi amene ba mo agbam la fire ya o de ke la firo donc a so jori no monti parce que garo mo tia introduire jon do na mo du na do ko to donc a so jori la no vigilance ameko ku be yo du ti o le po jijua oni du wa ro ko ji wa no po wa be jijua ameko be o fi yo ya yo be aso oni dati o ni wa zon so fi ko be aso so ba wonu le fi ko be wonu wa ni wa de wa be kele ameko o le po jijua mo le jam le don pona mere po ne ke ameke o cha o be yo duji o kwele o si a o choma don pona mere po bien mesia menele
ye ba pa kebeli ado asi ale bia meke o le gbon bo fin yo ya wa zon ne hele ke la kojina we wa de dogo on gba po amevo agbati ame avion tolo to veve ahonu to mi do apene be mi no kudomile egbe be mi we ne nyon be wona me Jeff le Prince bakudo edo semenyon mesan kudo Roger Gbesia wa we mi ho egbe Olivia Jado lava do miss do daro ebe nu aji enti mi pero baba de nu amina mi va mi mdo po egbe Teresa dede masonya hunlede ye no muanu kiki so sagba kudo Michel Tomega onomodando piage roda kutsala na mi la trosi wona ya le www.canalfm.com di allo ne mi YouTube di amila kebenti bye mi wena yo e ba unya mala mi gba wena yo e fa unya mala mi weni